Shiroda Panchayat's special Gram Sabha has opposed the draft coastal zone management plan. Members said the suggestions and draft plan made by them in 2019 have not been incorporated in CZMP. Sarpanch Amit Shirodkar said the locals opposed the proposed jetty at Shiroda. He said resolution passed by people would be sent to CZMP authority. The fields in the village are wrongly marked as Khazan lands. Bunds and sluice gates are not marked properly. The entire riverbank is shown within port limit. The hazard line is arbitrarily marked. The fishing area and fishing breeding areas in the village are not marked. तेजे जायत्यो मिस्टेक्यो तेणी केल्या लोकांक कॉन्फिडन्स घेनासतना हो तेणी प्लॅन केला की तेजेर पोर्ट लिमीट लायला व पोर्ट लिमीट शिरोडे आमकां एक्चुअली नाका प्रायवेट प्रॉपर्टी आहा ती हाजनाक घातल्या आनी जायत्यो हॅझार्डस लायन तेणी सारकी लोकांक कॉन्फिडन्स घेनासतना घातला हे आमी सगळे आमचे मायंड न्यू जेटी तशी जेटी येवपाक तेणी आमी ऑलरेडी रेजोल्युशन दिल्लें तेंय तेणी पोर्टा हितून प्लॅनाचेर दाखयल्लें आसा की आमकां एक्चुअली कांयच हांगा नाका ताका लागून आमी मागला पंचायती कडेन हो प्लॅन रेक्टिफाय करचो आनी लोकांक कॉन्फिडन्स घेवन हे सगळें सारकें थाऱ्यार घालचें रॉंग दाखयल्लें आसा फॉर एग्जाम्पल खाजन लायन नंतर मागीर पोर्ट लायन दाखयल्ली आसा जेटी दाखयल्ली आसा जी लोकांक नाका आमी रिजोल्युशन घेतलें आसा की खाजन लायन आसा ती करेक्ट करची आनी मॅनग्रोव्स कांय कडेन दाखयल्ले आसात ज्या जाग्यार कमी आसात आणि दुसरी पोर्ट लिमीट म्हणून दाखयल्ली आसा विदीन एंटायर रिवरान ती तेजेर लोकांचें ऑब्जेक्शन आसा की पोर्ट लिमीट दाखोवची न्ही म्हणून सेंट्रल गव्हर्मेंट जो आसा तेजे कडेन धाडप आमगे काम लोकांचे मागणी तें आमी धाडल्या. Krishna Naik for Gua 365 from Shiroda.